ኢኩዌሽን ስለሌለ ሲስተሙ ሲሞቴኒየስ ኢኩዌሽን የለም። አንዱን ኢንተርምስ ኦፍ አናዘር እንጽፋለን እንጂ ኤ እና ቢ ንጹህ ማግኘት አይቻልም። ግልጽ ነው። ኢንዲፔንደንት ሶሉሽን ያለው ሊኒየርሊ ኢንዲፔንደንት ሶሉሽን ያለው ዲፔንደንት ሶሉሽን ሶሪ። ስለዚህ ቬክተሮቹ b a እና b ማለት ያለው ግን -3a ማለት ምን አድርገህ መጻፍ ትችላለህ? ወደ ተሻገር 11 4b then ፖዚቲቭ ስታደርገው 3a 4b 11 በኔጌቲቭ ሲባዛ ይሄ then over 3 አለ። ይሄ ታካ ይሄ ምን መጣ? a 4 over 3 a minus 11 over 3 መጣ። b sorry so in place of a ይሄን ከታለን in place of b itself okay ስለዚህ ቬክተራችን በምን መልኩ ይገለጻል? ቬክተራችን ቪያችን equals to a, b which is in place of a ይሄንን ነገር እናስቀምጣለን 4 over 3 b minus 11 over 3 b where b is an element of a real number. ስለዚህ different translating vector መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ b ከ0 ጀምሮ b 0 ብናደርገው translating vector ምን ይመጣል? if b is 0 for example if b equals 0 translating vector will be 0 ስታስገባ -11 over 3 0 ይሄ ይመጣል። b አንድ ብታስገባ if b equals to 1 translating vector አንድ እዚህ ጋር ሲገባ -8 over 3 -8 over 7 sorry -7 over 3 1 b ሁለት ብታስገባ it will be 8 over 3 8 minus 11 -3 over 3 so if b is equals to 2 minus 3 over 3 is -1 2 so እነዚህ ትራንስሌቲንግ ቬክተር ተጠቅመን ብንሰራ የ3x ኦሪጂናል ያለው 3x - 4y equals to 11 image of this line is always 3x minus 4y is equal to 0 ይመጣልና የመጀመሪያ ጥያቄ ምን ነው? የ3x minus 4y is equal to 11 image ይሄ ሆነ ትራንስሌቲንግ ቬክተር አለ። ስለዚህ በጣም ብዙ ትራንስሌቲንግ ቬክተር አለ። አንደኛው ትራንስሌቲንግ ቬክተር ይሄ ይሰጣል። አንደኛው ይሄ ይሰጣል። አንደኛው ይሄ ይሰጣል። ቼክ እናድርግ። ኦኬ let me check for example ለምሳሌ በዚህ ትራንስሌቲንግ ቬክተር ማነው ትራንስሌቲንግ ቬክተር -11 over 3 0 ተጠቅመን ይሄ እንደ a እና b ተጠቅመን a እና b ሆነና ስለዚህ ኦሪጂናሊ ጥያቄው እንደነበረ t of xy ማለት x plus a y plus b አይደል? ይሄ ማለት x prime y prime then what is this in place of this x plus a is equals to x prime okay and y plus b is equals to y prime then x means it will be x is equals to x prime minus a y means it's y prime minus b but what is a and b is here ለዚህ መተካት ስንተካ ምን ይመጣል? x is equals to x prime minus plus ይመጣል 11 ስንተኛ ሶስተኛ a ነው። ከዛ እንደገና y prime ደግሞ ምን ይመጣል? what is y ደግሞ ምን ይመጣል? y prime minus what to be 0 ስለዚህ ይሄንን
ይሄንን in place of x እዚህ ላይ እንቀጣለን ኢሜጅ ይሄን ይመጣል ቼክ እናድርግ አሁን አስገባ በኤክስ ቦታ ከዚህ ወደዚህ የመጣው በኤክስ ቦታ 3 into x prime plus 11 over 3 አይደለ minus 4 into what's y prime y prime minus 0 is equals to l. So multiply 3x prime plus 3 times this, it will be 11 only. So 11 only. Then minus 4 times this one. Minus 4y prime which because can see comes last one is equals to 11. Look, so 3x prime minus 4y prime is equals to 11 what is that? Something like that? Yeah. It's wrong. But it can therefore this is a correct translating vector. Similarly, you can use this one. You can use also this one. Okay? Here you don't ስለዚህ በጣም ብዙ አለ በአጠቃላይ the translating vector is given by 4 over 3b minus 11 over 3 comma b. Here is an element of real number. Okay? You can use minus 1, minus 2, minus 3, positive 1, positive 2 up to infinity. Okay? Unlimited b አለ በጣም ብዙ translating vectors አሉ ከነሱ ውስጥ ትንሾቹ ነኝ ግልጽ ነው አይደል? በዚህ መልኩ